Nalazimo se u Memorijalnoj galeriji Save Šumanovića u Šidu. To je galerija nastala velikodušnim poklonom Perside Šumanović, majke velikog slikara Save Šumanovića. Ona je 1952. godine, 10 godina nakon tragičnog stradanja njenog sina, poklonila Šidu njegova dela koja je uspela da sačuva u tim teškim ratnim godinama. Galerija baštini 417 dela Savinih, 350 ulja na platnu i 67 skica. Zahvaljujući Persidi Šumanović, mi danas uživamo u ovim prelepim slikama, a Persida se tim svojim činom upisala na spisak najvećih darodavaca srpskog naroda. Naša galerija je otvorena svaki dan za posetioce od 10 do 18 časova, uključujući i vikende i praznike, i stoga ste dobrodošli da nas posetite.